वसीले अल्लाह ताला बनाता है, कोई इंसान कभी किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जो भी भलाई तुमको पहुंचती है, अच्छाई, फायदे की बात, कोई भी नफा, प्रॉफिट, वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो भी बुराई तुमको पहुंचती है या तकलीफ आती है, वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से होती है। ये अल्लाह की रहमत होती है कि अगर आप पे टेंशनें, परेशानियां आ रही हैं तो अल्लाह ये चाहता है कि आप अल्लाह की तरफ माइल हो जाएं। हदीस में आता है मुसलमान पे जब भी कोई ईमान वाले पे परेशानी आती है, ये अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह उसको चाह रहे होते हैं कि मेरी तरफ माइल हो जाए, उससे गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए परेशानियों में मायूस होना और ये समझना कि बस हम तो बदकिस्मत हैं, ये गलत सोच है। हाँ, वो अजाब जो इंतकाम लेने के लिए होगा वो बहुत ख़तरनाक अजाब होता है, उससे हम सबको अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला जानते हैं आपको कौन सी चीज कब चाहिए, और जब भी दरवाजा बंद मिले ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो अपने टाइम पे खोलेगा जब वो टाइम बेहतर होगा आपके लिए। उस पे एतमाद करें, क्योंकि उसका जो प्लान है ना सबसे बेहतरीन है। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ 2 रकअत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ 2 रकअत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ 2 रकअत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा रखो। सबसे बड़ी कुवत बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये बर्दाश्त बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला गम भेजता है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता सब्र के जरिए, नमाज के जरिए इंसान जो है ना उस मुश्किल से निकल आता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। तो सख्ती के बाद आसानी है। और अक्सर लोग जो नाउमीद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना असल में अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। तो जब आप अल्लाह से पुरुमीद रहते हो, होपफुल रहते हो, तो फिर वो दिन खैर से गुजर जाते हैं। क्या बात। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। वसीले अल्लाह ताला बनाता है, कोई इंसान कभी किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। वसीले अल्लाह ताला बनाता है, कोई इंसान कभी किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जो भी भलाई तुमको पहुंचती है, अच्छाई, फायदे की बात, कोई भी नफा, प्रॉफिट, वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो भी बुराई तुमको पहुंचती है या तकलीफ आती है, वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से होती है। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया
کہ آپ کے بابا نے تو آپ کو دے دیا جو آپ کو چاہیے تھا، لیکن آپ کے بابا کو کس نے دیا؟ تو اس نے خود کہا کہ اللہ میاں نے۔ تو میں نے کہا کہ تم جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے گھر میں میرے بچے نے کچھ کہا کہ اس کو چاہیے اور اس کو وہ چیز مل جائے، اور وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ آپ کا بابا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ دلا دیا۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ آپ کے بابا نے تو آپ کو دے دیا جو آپ کو چاہیے تھا، لیکن آپ کے بابا کو کس نے دیا؟ تو اس نے خود کہا کہ اللہ میاں نے۔ تو میں نے کہا کہ تم جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اے مومنو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے، صحیح۔ اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو سختی کے بعد آسانی ہے۔ اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ ٹینشنیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان پہ جب بھی کوئی ایمان والے پہ پریشانی آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف مائل ہو جائے، اس سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پریشانیوں میں مایوس ہونا اور یہ سمجھنا کہ بس ہم تو بدقسمت ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہاں، وہ عذاب جو انتقام لینے کے لیے ہوگا وہ بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے، اس سے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے، اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھولے گا جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس پہ اعتماد کریں، کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی۔ اگر ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہوگی۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی۔ اگر ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اللہ مصیبت نہیں ہٹاتا، راستہ بناتا ہے۔ وہ آپ کو اس میں سے گزارتا ہے کہ آپ وہ بن جائیں جو اس سے ڈیل کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر غائب نہیں کیا تھا، 2 حصے کر دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ ختم نہیں کی تھی، ٹھنڈی کر دی تھی۔ مریم علیہ السلام کے لیے کھجوریں ہاتھ میں نہیں آئی تھی، ان کو بھی ہدایت ہوئی کہ درخت ہلائیے۔ نوح علیہ السلام کے لیے کشتی نہیں بھیجی، ان کو بنانے کا حکم دیا۔ تو مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے، لیکن آسانی سے پہلے ایکشن پلس دعا۔